ada di kadwaki din ni Oscar Advento kung ano na siya. Ito na di layout artist ni Disney Tarzan. Oh, yeah. Disney Tarzan. Yeah. Yung 1990 na movie. 2006 naman yun. 2000. Disney. Disney. Yung movie. Yung baga na kinyakili, when I was still teaching in Cabanatuan, baga na nga, once you gain fame, baga na, aduti mang tira rin niya, negative nga comments kasi na-expect mo. Somehow kasi predict na gamin iding nga bakal karon at ti nagan basit. As you already know. So, then may sen baga na. So somehow, ada di idea ko na dito nga libro gamin, suruton iti daddo mga book authors na met the presentations. Yeah. And siyempre, matligiti ka kailan nga experts mat lang, author and writers. Yung maganda nga, mete naranid mo. It looks simple, but simple, sa team. Elegant, tapos very striking in a sense na kung batang makakita or yung reader na makakakita man talaga, hindi mo makakalimutan. And in a way, you will always have this, parang hinak mo na yung process of thinking ng magbabasa. No? So the image is striking, at the same time, the information is there, it's concise and exact. Once people are visual, di ba? And once you remember that image, nandun na rin yung information. Yes. So parang talagang napakaganda actually. I really appreciate the book na Yes. Actually, JP Kwamat, naging trick tayo. Of course, consider ko amin takinyak gamin, i-share ko lang di style ko nga pag-isursurat or everything about it. Always kung nakikita niti ada yung perspective. Tapno makita daga di considerations nga tap no may raman dagiti ubing, may raman dagiti turista, may raman dagiti kaiyan tayo, may raman dagiti anthropologists. Ano di best way nga pa tapno ma-maximize di may present the idea or content. So nga since tayo nakiti illustration kan animation inusar ko di pinaka maximum output kumbaga nga simplified the illustration tagamin tuumbing no adu na iti detalye and mga prefers then ada pa man ang tricks na gamin na gadayan trademark ano ba yan? Pwede mo may share. Very often secret, tawag natin actually promote ko di book purposefully na hanto iso na in patent kaya't kung masurutan iti dado mga authors ko tayo content creators ko naman lang El Maestro Speaks Podcast.